अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं व्यूअर्स आप। ये देखें, ये मैं जब अपने बच्चों को खिलाती थी ना तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही खाना खाते थे। हाथ में मोबाइल होता था, कार्टून चल रहे होते थे या टीवी होता था और इनके मुंह में डाल दी जाती थी तो वो खाते जाते थे। अब ये कोम्पल का बेटा है, वो कोम्पल कहती है कि मैम जी ये मेरे से खाता नहीं है। तो चाय के साथ जैसे मैं खाती हूँ तो ये देखें इसे भी मैं चाय के साथ खिला रही हूँ। तो देख लें माएँ जो हैं वो कितने सुकून में आती हैं कि बच्चा जो है किसी से भी खा ले। मेरे बच्चों का ये भी होता था कि मेरे साथ वाले मेरी कज़न्स जो होती थी उनके बच्चे भी इसके एज फेलो थे, मेरे बच्चों के एज फेलो थे, तो वो भी जाके ऐसे ही किसी के घर से खाना खा लेते थे। तो माएँ बेचारी झूठी पड़ जाती हैं। वहाँ शायद ये होता है कि बच्चे बच्चों की तरफ देख के खा लेते हैं, लेकिन मैंने भी अपने बच्चे ऐसे ही पाले हैं जैसे इस अहमद को आधा मैंने पाला है। तो कोम्पल कहती होती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब स्कूल में आती थी ये छोटा सा था, जाहिर है घर में इसके कोई संभालने वाला नहीं था, तो मेरे पास छोड़ देती थी इसे कैरियर में और मैं इसे झूले देती थी। ऑफिस में जितनी देर बैठी रहती थी इसको झूले पे झूला दिया करती थी और सुला दिया करती थी। बात ये है कि ये भी सिला रहमी है। बहुत सारे ऐसे हमारे मिलने मिलाने वाले होते हैं जिनके बच्चे हैं छोटे या कोई भी वो जॉब करती हैं, तो कोई भी छोटी मोटी इस तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें किसी के लिए आसानी ज़रूर पैदा करनी चाहिए। मेरे पास पेरेंट्स आते थे, वो उन्होंने मेरे से पूछना कि शायद ये मेरा बेबी है। जब भी उन्होंने आना उन्हें कहना मैम जी आपका बेबी है। तो कभी मैंने किसी को कह देना हाँ और किसी को कह देना कि नहीं मेरा नहीं है, मतलब ऐसे टीचर कोम्पल का है। जाहिर है टीचर कोम्पल को तो जानते हैं सारे ही। तो बाकी ये देखिए अब उठ के चला गया, वो वीडियो बना रही है तो उसके पास जाके बैठ गया। आज अहमद आसान है पेपर, सब यस कहते हैं। जब होगा ना फिर पता चलेगा, अल्लाह करे कि आसान ही हो। बाकी कैसे हुए हैं सारे टेस्ट जी? वेरी गुड। फिर तो 90 प्लस आना चाहिए आप सबके ग्रेड, है ना? ऐसे ही है आना तो चाहिए ना, फिर जैसे ही यस बोलते हैं। हाँ गर्मी तो नहीं लगती किसी बच्चे को, इसीलिए तो ऊपर बिठाते हैं। हाँ जी, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी बच्चों के दिसंबर टेस्ट हो रहे हैं। तो छोटे बच्चे थे, उन्हें ऊपर छत पे बिठाया, वो कह रहे थे सर्दी लग रही है तो धूप में बैठना चाह रहे थे। कुछ बच्चे ऊपर, कुछ क्लासेस में, कुछ नीचे। तो मेरा हो गया था चाय का टाइम। तो मेरे इधर ना इनबॉक्स में एक भाई ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि आप चाय पे वीडियो बनाएं कि चाय बहुत पिया करें। मैंने कहा मैं तो वीडियो बना लूंगी, मुझे तो कोई नहीं है। जाहिर है वो वीडियो ही तो होती है जो मैं डेली आप लोगों को चाय पे पोस्ट करती हूँ फेसबुक पे। तो लेकिन ये है कि डॉक्टर साहिबान जो हैं वो मेरी शामत ले आएंगे कि हम कह रहे हैं सेहत का ख्याल रखें और आप कह रही हैं चाय पिए। लेकिन मकसद ये होता है कि चाय का ये नहीं होता कि सारा दिन, कोई बात नहीं कि सारा दिन जो चाय है वो 20-25 कप पीने हैं। जैसे माशाल्लाह से वो डॉक्टर अफान साहब के पास आते हैं बहुत सारे लोग के, कोई 15 कप पी रहा है, 20 कप पी रहा है। माजरत के साथ डॉक्टर साहब हम इतनी चाय नहीं पीते। 2 टाइम तो मस्ट है, उस 2 टाइम में चाहे 2-2 कप कर लें, चाहे 1-1 कप कर लें, इतनी तो पी लेते हैं। लेकिन आपको पता है वर्किंग विमेंस या जो भी लोग काम पे जाते हैं, खुसूसन चाय ना पिए तो आँखें नहीं खुलती, वाकई नहीं खुलती। नशा होता है जैसे एक नशा। और मैं तो ये गुड़ डालती हूँ, भाई चाय में चीनी नहीं डालती, मैं गुड़ डालती हूँ। तो ये है कि जिंदगी मसरूफ और काम के दौरान एक ये भी सेशन चलता है, जाहिर है कुछ रिफ्रेशमेंट होती है चाय की, कि चाय पीने थोड़ा 2-4 मतलब जो टीचर्स हैं वो साथ बैठ जाएं, अपना अच्छा वक्त स्पेंड कर लें। और बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो हम लोग कहते हैं ना चाय पी लें। मकसद यही होता है कि चाय जो है ना, चाय छोड़ के इंसान इधर उधर काम करने तो नहीं जा सकता।
تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آؤ چائے پئیں. چائے پہ اتنی اشعار ہوتے ہیں, اتنی پوئٹری ہوتی ہے کہ مطلب 2 لوگ مل کے بیٹھے, 3 لوگ مل کے بیٹھے, گول میز کانفرنس کر لیں, چکور میز کانفرنس کر لیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مل بیٹھیں, چائے پیتے ہوئے گپ شپ لگا لیں, کوئی باتیں کر لیں, جیسی بھی کر لیں. تو اب میں چائے پی لوں, ٹھنڈی ہو رہی ہے, تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. تو چائے شائے پی ہم نے, پھر بچوں کے بتایا تھا دسمبر ٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ دیکھے, سارے وزٹ کیے. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پرنسپل وہی ہے جو بس کہے کہ یہ بس چیئر پہ بیٹھ گئی ہوں اور یا بیٹھ گیا ہوں تو بس سارے سیاہ اور سفید کا میں مالک ہوں. ایسا نہیں ہے. میں تو اپنے سٹاف کے ساتھ اسی طرح بہت فرینڈلی رہتی ہوں. جہاں جہاں کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی بھی انہیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کسی مشکل میں ہوتی ہیں یا کہیں کچھ کر نہیں پاتی, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ میری طرف سے انہیں کوئی بھی مطلب سختی نہ سہنی پڑے, کوئی زیادتی جو ہے وہ میری طرف سے نہ ہو, کوئی ایسے میرے رولز جو ہیں اتنے سخت نہ ہوں. ہمیشہ ہی ہر جگہ پہ میں پیار اور محبت کی قائل ہوں کہ جو کام پیار اور محبت سے, آرام سے, جو آسانی سے اور جو لیا جا سکتا ہے نا, کسی کو کھلا وہ ماحول دے کے اور آزادی دے کے, وہ کام زیادہ اچھا کرتے ہیں. چاہے وہ سٹاف ہوں, چاہے وہ گھر کے بچے ہوں, چاہے ہمارے ملنے ملانے والے ہوں. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں, جتنی کسی کو آسانی دیں گے, جتنی پیار اور محبت سے چلیں گے, تو وہ کام بھی آپ کو اچھا دیں گے اور رزلٹ بھی اچھے آئیں گے, اور وہ ہمیشہ آپ کو کہیں بھی جائیں وہ آپ کو یاد رکھیں گے, اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے. اگر کام جو ہے, کوئی بھی ہیڈ ہے کہیں پہ, تو اگر کام جو آپ کے انڈر ہیں لوگ, جو آپ کو کام صحیح کر کے دے رہے ہیں, تو بلا وجہ کی سختی کے میں بہت خلاف ہوں کہ بلا وجہ کی ان پہ سختی جی جائے. فرینڈلی رہیں, سب انسان برابر ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق روزی جو ہے کہیں نہ کہیں کسی کی لکھ دی ہے, لیکن کائنڈلی اتنا ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اگر کوئی گھر سے باہر نکلا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے, ظاہر ہے ہر کوئی اپنے گھروں میں مشکلات پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں, کن کن مجبوریوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. تو اگر ہم باہر جو نکلے ہیں بیچارے, وہاں بھی ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں, سختیاں کر دیں, تو پہلے ہی اپنے گھروں میں سٹریس بہت چل رہا ہوتا ہے فائنینشلی, کسی کی ویسے گھر کے کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا سٹریس کو کم کرنے کے لیے, اپنی فکروں سے نکلنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. تو کیا فائدہ اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم ان کی مدد نہ کریں, ان کے لیے ہیلپ فل نہ ہوں, تو کوئی فائدہ نہیں. بحیثیت ایک انسان, بحیثیت انسانیت, ہمیں کسی کے لیے آسانیاں دینی چاہیے, نہ کہ سختیاں, کہ وہ بیچارہ باہر نکل کے بھی کہے کہ حالات میرے لیے کہیں بھی سازگار نہیں ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں, میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیوز لائک کیجئے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.